हे परमोच्च प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञावह होई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। उपस्थित समस्त दिव्य जीवनकांक्षी भाई भौणी मानक मोर नमस्कार। आमे यही श्रीमद् भगवत गीतार अंतिम अध्याय अष्टादश अध्याय मोक्ष संन्यास जोग अध्ययन करुछु। आमे गत क्लास रे गुणत्रय विभाग जोग सहित आमे त्रिविधा सुख विषय आलोचना करिथिलु। दिव्य गुरु भगवान श्रीकृष्ण मानव को सतर्क करी कहउछंती कि यदि जने व्यक्ति यथार्थ रे सुख पाई आस्पृहा करे, यथार्थ सुख पाई से इच्छा करे, तेबे मनुष्य को एक नियत साधना करने को पड़ी थाए। सुंदर भाव कहउछंती अभ्यास रमति यत्र दुखांतं च निगच्छति। जे अभ्यास द्वारा मनुष्य दुखर अंत घटे, से मनुष्यर से परम सुख आड़ को यात्रा करे। रमते सुखम से पूर्वर सुंदर भाव कहूले जे अभ्यास तत्र कौंतेय चतसा अनन्यगामिना। हे कौंतेय, मनुष्य यदि प्रतिनियत से अभ्यास करुथाए से दिव्य आनंद स्तर रे उपनीत हवा पाई निजक प्रयास करुथाए, निश्चित से दिने ना दिने तार समस्त दुख जंत्रणा और दुर्विपाक रु से मुक्त हब, से दिव्यानंद स्तर रे उपनीत हब, से चिर शांति चिर आनंद प्राप्त करियो। या परे से सुंदर भावरे जे गुणभेदर किमिति सात्विक सुख प्राप्त मनुष्य करे से सुख आलोचना करिसंती। जे ये जगत रे जन्मित प्रत्येक जीव जेहेतु प्रकृति जात, तेणु प्रकृतिर तीन गुण प्रत्येक व्यक्ति मध्य क्रिया करुथाए, किंतु मनुष्यर स्वभाव अनुसार का भितर सत्वगुण अधिक, का भितर तमगुण अधिक, का भितर रजगुण अधिक। जहाँ भितर सत्वगुण अधिक थाए से सत्वगुण अधिकारी व्यक्ति बोली कहती। से व्यक्ति भितर एक सत्य सुख प्रति गोटे बा परम सुख दिव्य सुख पक्षे गोटे आकांक्षा थाए। से दिव्य सुख पाइबा पई आस्पृहा करे। सेतिपई से दिव्य सुख पाइबा को हेले तार कौन कथा कौन करने को हम ता विषय भगवान कहउछंती। से प्रथमतः समस्त इंद्रिय ग्राह्य सुख ठारो से निजे आगे निजे मुक्ति होइथिबो। से इंद्रिय को सुख देला बलिया इंद्रिय को सुख इंद्रियगत सुख को समस्त को त्याग करिवो, सेतिर से मुक्त हबो। जेउ सुख ता जीवन को अमृतमय करिवो, ता मधुमय करिवो, सेही सुख पाई से आस्पृहा करुथाए एवं सेति पाई से कर्म करुथाए। तेणु से व्यक्ति जेतेबेले सेही दिव्य सुख पाइबा पाई जे कर्म करुथाए, से व्यक्तिर कर्म प्रथमे प्रथमे विषतुल्य लागिवो, कष्ट लागिवो। ये दिव्य पथर यात्रा करने को हेले प्रथम प्रथम टे कष्ट करने को पड़े, गोटे जीवन को श्रृंखलित करने को पड़े। रात्रि उठा पड़े, शଯ୍या त्याग करने ब्रह्म मुहूर्त शଯ୍या त्याग करी शौच करी ईश्वर आराधना आसन प्राणायाम इमिति अनेक किसी कार्य करने को पड़े। तेणु ये गोटे मनुष्य को ए प्रकार अभ्यास करने ताकू भल लगेनि, तेणु ताकू विषतुल्य लगे। मात्र जी काम करुथाए प्रकृति ता जीवन रो परिणाम अति अमृतमय हुए। से व्यक्ति परम सुख प्राप्त हुए।
से व्यक्ति भितर परमानंद प्रसाद प्राप्त हुए, से परम करुणार अधिकारी हुए एवं से ही सुख जो सुख से प्राप्त करे से सुख हूँ सात्विक सुख। आउ जो सुख इंद्रिय भोग जनित जे इंद्रियर कामना को चरितार्थ करने बा इंद्रिय को सुख लगे जे कार्य करुथाए कर्म करुथाए एवं से स्वादयुक्त जीवन बंचीबा चाहे, सुखयुक्त सुखदायक जीवन बंचीबा चाहे, इंद्रिय भोग माध्यम से जीवन बंचीबा चाहे, तार जीवन प्रारंभ में सुखदायक होता है सत, मात्र तार परिणाम अति दुखदायक होता है, जंत्रणादायक होता है एवं विषतुल्य होता है। तेणु जे तत्क्षणात् सुख पाइबा चाहे एवं से सुख पाई परिश्रम करे से व्यक्ति प्रकृत में ता राजस सुख प्राप्त करिथाए, ताको राजस सुख बोली कहा जाए। एवं जी केवल निद्रा आलस्य असावधानतार सुख पाए, जी अज्ञान और परचर्चार सुख पाए, जी अवास्तव स्वप्न देखे, निजे अज्ञतार बस थी निजर बुद्धिवृत्ति को मोहित करिथाए, से व्यक्ति होची सुखटा होची तामस सुख। एमिति भगवान दिव्यगुरु से अर्जुन को यही त्रिगुण भेदरे जे इमिति सुख, इमिति धृति, इमिति ज्ञान, सतरजतम ज्ञान, सतरजतम अनुसार बुद्धि, सतरजतम अनुसार कर्म, ये समस्त कथा आलोचना कर सारा पर कहउछंती जे पृथ्वी रे जेते व्यक्ति अछंती, स्वर्गरे जो माने जो सत्ता माने मध्य अछंती, देवता माने हुंतु बा मानव माने हुंतु, समस्ते प्रकृति रु जात। जेहेतु सेमाने समस्ते प्रकृति रु जात, भगवान को ठाकुर विच्छेद होइचंती, तेणु सेमानंक भितरे ये तीन गुण निश्चित बलवत्तर थाए। देवता माने मध्य तीन गुणरु मुक्त नुहंती। सेतिपाई पूर्व द्वितीय अध्याय से कहउछंती जे त्रिगुणा विषया वेदा, जे वेद मध्य त्रिगुणर अधिकारी, त्रिगुणरु मुक्त नुहे। तेरे वेदार्थ कर्म करुथुवा व्यक्ति मध्य त्रिगुणरु मुक्त नुहे। तेणु तुमको यदि त्रिगुणरु मुक्ति होबाकू चाहूछ ताले तुमे ए वेदर भूमि तुमको ऊर्ध्व को जावाक पड़िबो, त्रिगुणर भूमि तुमको ऊर्ध्व को जावाक पड़िबो। तेणु देवता हुंतु मानव हुंतु समस्ते त्रिगुणर अधिकारी बा त्रिगुणरु कहीं बाद नुहंती। से त्रिगुण भितर थाई जे जे निज निजर धर्म अनुसार कार्य करती एवं भगवत प्रीत्यार्थे कर्म करने उचित बोली से कहउछंती। यापर दिव्यगुरु मानवर कर्म अनुसार जे प्रकृति जात स्वभाव द्वारा परिचालित व्यक्ति अनुसार जे ए विश्व भिन्न भिन्न गुण भेदरे मनीष जमी जन्म होती, से मनीष को से चारि वर्ण विभक्त करिसंती, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारि वर्ण गुण भेदरे एवं कर्म भेदरे मनीष जन्म होइछि। एवं से तापर आलोचना करिसंती जे जहाँ भितरे स्वधर्म अनुसार जहाँ भी जी ब्राह्मण कर्म करे से ब्राह्मण कर्म कौन एवं ताको ब्राह्मण कहुव, क्षत्रियर कर्म कौन से अनुसार ताको क्षत्रिय कहुव, एवं वैश्यर कर्म कौन से अनुसार तार वैश्य कहुव, एवं शूद्रर कर्म कौन से अनुसार ताको शूद्र कहुव। से विषय तार गुणधर्म कथा से आलोचना करुछंती जे जो व्यक्ति भितर सौम्यत्व रक्षा होथुबो, के सुंदर वाक्यटी से कहउछंती जे सम दम स्तपौ शौच खान्तिरार्जवमे वचः ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जे ब्राह्मण कर्म कौन जे अंतः
ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମତା ରକ୍ଷା କରୁଥିବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରୁଥିବ ଏବଂ ତପ ଆଚରଣ କରୁଥିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ଅନ୍ତଃ ଶୌଚ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଶୌଚ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ସେ ଖୁବ୍ ଖାନ୍ତି, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେଇଥିବ, ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇଥିବ, ରାଜବମ୍ ସେ ସରଳ ହେଇଥିବ, ସେ ଖୁବ୍ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ସେ କରୁଥିବ। ଏହା ସହିତ ସେ ବ୍ରହ୍ମର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ସାଧନାରେ ରତ ଥିବ। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ଏବଂ ଏହି ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ହିଁ ତାର ସ୍ୱଭାବରୁ ଜାତ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯିଏ ଶୌର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେଇଥିବ, ଯିଏ ତେଜଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ, ଖୁବ୍ ବଳବାନ ହେଇଥିବ, ଯାହା ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଥିବ, ଧୃତି, ଯାହା ଭିତରେ ଅପରିମେୟ ଦକ୍ଷତା ଥିବ, ସେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ ହେଇଥିବ, ଯିଏ ଖୁବ୍ କୌଶଳୀ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ କେବେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ ବା ଯୁଦ୍ଧରୁ କେବେ ପଳାୟନ କରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗି ରହିଥିବ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବ, ଦାନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ସେ ରାଜା, ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଭାବ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବର ଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷତ୍ର କର୍ମ ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ କୃଷି, ଗୋରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ କରୁଥାଏ ସେ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟକର୍ମ ଏବଂ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ପରିଚର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ କର୍ମ, ଯିଏ ଅନ୍ୟର କେବଳ ସେବା କରୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶୂଦ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଶୂଦ୍ରର ଯେ ସେବା କରୁଥାଏ, ତାଙ୍କର ପରିଚର୍ଚ୍ୟା କରୁଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଶୂଦ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର, ଏ ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିର ସେବା କେବଳ ଶୂଦ୍ର ହିଁ କରୁଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ସେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଚାରିଟି ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କେବଳ ତା ଭିତରେ ବି ସେ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମର କିଛି ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂଜା କରୁଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମ ଆରାଧନା କରୁଥାଏ, ସେ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଥାଏ, ସେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥାଏ, ତା ଭିତରେ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପର୍ସନାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ଦେବାର ଈଶ୍ୱର ଭାବ ଥାଏ, ତା ଭିତରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରେ, ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇପାରେ, ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ହେଇପାରେ, ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ଚାରିଟି ପର୍ସନାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯାହାର ଅଧିକ ବ୍ରାହ୍ମଭାବ ଥାଏ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଏବଂ ଯାହା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବ ବେଶୀ ଥାଏ ତାକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ଯାହା ଭିତରେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା, ଗୋରକ୍ଷା କରିବା, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଗୁଣ ଥାଏ ତାକୁ ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସେବା କରିବା ଗୁଣ ଯାହା ଭିତରେ ଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଶୂଦ୍ର ଭାବ ଥାଏ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଜନ୍ମନେ ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି କଥା କୁହାଯାଏ, ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ କି କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହେଁ କି ବୈଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ସିଏ ଶୂଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ୱଭାବଟା ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ,
तापर से क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र होता है। से धर्मशास्त्र शूद्र ब्राह्मण क्या कह जाए से संपर्क वर्णना अच्छी जे संस्कार द्विज उच्यते वेदध्यायी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम। तेणु ब्रह्म को परिप्रकाश करुथबार जो कार्य जे करुथाए से होछि ब्राह्मण। यही कथा कही सारा पर भगवान कहउछंती जे ए कथा तेणु आमे क्या गोटे बड़ क्या सान भी करें जो ब्राह्मण बड़ शूद्र सान से कथा करें। स्वे कर्मण्य भीरते संसिद्धि लरवे नर। जी जो कर्म करुथाओ जड़े ब्रह्म कर्म करुथाओ बा जड़े शूद्र कर्म करुथाओ जड़े क्षत्रिय कर्म करुथाओ बा जड़े वैश्य कर्म करुथाओ जी जी जेकोसी कर्म करुथिले मध्य से कर्म भितर यदि निष्ठापर भाव अविरत भाव कार्य करुथाए से संसिद्धि लभते नर। से नर निश्चित सिद्धि प्राप्त करिपारिबो एवं से निजर स्वकर्म निरत सिद्धि से निज कर्मर विनियोग करी निष्ठापर भाव विनियोग करी निजको से सिद्ध पाए एवं से बिंदती से मध्य अन्य द्वारा प्रशंसित हुए एवं से विषय रे मो पाखरु तुम्हें श्रवण कर। भगवान तापरे से कर्म द्वारा किमिति भगवत प्राप्ति हुए से संपर्क रे आलोचना करथिले। आमे 46 नंबर श्लोक रु आज पारायण करिबा एवं यापर आलोचना करिबा। एति पर्यंत आमे आलोचना करिथिलु। बता 46 नंबर श्लोक रु वर्तमान पढ़िबा। जतः प्रवृत्ति भूतानं जेन सर्वमिदं ततं सकर्माणा तमोभ्यच्च सिद्धिं विन्दति मानवः। 47 श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं। सहजं कर्म कौन्तेय स्वदोषोऽपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निचिवावृताः। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमं सन्न्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य च परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनं नियम्य च शब्दादीन् विषयास्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च। विविक्त से विलघ्वांसी जत वाक्य मानस ध्यान जोगो परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। मैं 52 पर्यंत श्लोक पढ़िलु। वर्तमान भगवान सुंदर भाव आलोचना करुछंती जे जे जो कर्म कर जे जो वर्णर व्यक्ति होता ना कहीं सी जदि अति निष्ठापर भाव निजकू नियोजित कर्म नियोजित करिथाए एवं सेठी थाइकरी से भगवत प्रीत्यार्थ कर्म करुथाए से संसिद्धि लभते से निश्चित भाव सिद्धि प्राप्त करिथाए।
संपूर्ण सिद्धि लाभ करती एवं स्वकर्म निरतो सिद्धि से निज कर्म रे रत थिबा व्यक्ति किपरि सिद्धि लाभ करे से कथा मो पाखर शुण एवं तापर से कहउचंती जतः प्रवृत्ति भूतानां जन सर्वमिदं ततम् सकर्मणा तमभ्यज्य सिद्धि विन्दति मानव जतः प्रवृत्तिर्भूतानां ए भूतानां ए जगतर प्राणी माने जतः कहा द्वारा उत्पत्ति होती जतः प्रवृत्ति तांकर जो प्रवृत्ति सबू जहाँक द्वारा उत्पत्ति होती जो उत्पत्ति होती जेन सर्वमिदं ततम जहाँक द्वारा जे सर्वम इदम ए जगत को ततं व्यापी रही सकर्मणा तमभ्यर्च्य सी यदि निज कर्म द्वारा निज कर्म को कर्म माध्यम आराधना करी से परम को से अर्चना करे तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव ता द्वारा मानव सिद्धि लाभ करे। ये भगवान कहउछंती ये जो प्रवृत्ति ये जगतर प्राणी मानकर प्रवृत्ति काठारु सृष्टि होइछि कहा किए ये समग्र जगत को परिव्याप्त होइकि रहिछंती एवं गोटे मनीष एक कथा को से जानिबो जे जहाँक ठारू समग्र भूत उत्पत्ति होइछि जे समस्त जगत को व्यापिक रहिछंती सेतेबेले सी जे व्यक्ति एक कथा जानिबो ता ज्ञान तार ज्ञान द्वारा बा तांकर शुद्ध बुद्धि द्वारा जानिबो से जे कोनोसी आश्रम वर्णाश्रम थाउ ना कहीं स्वकर्मणा जे निज निज कर्म द्वारा से परम को अर्चना करिबो कर्म ही तार अर्चनार गोटे माध्यम कर्म द्वारा से अर्चना करिबो एवं से अर्चना द्वारा से परम से संतुष्ट हुअन्ति एवं सिद्धि लाभ करते से व्यक्ति सिद्धि लाभ करे अर्थात ये भगवान कहते कर्म ही मनीषर बुद्धि को शुद्ध करे एवं कर्म ही यथार्थ निष्ठापर कर्म स्वकर्म मनीष को से परमंक आड़ को नहीं जीवार पथ प्रस्तुत करे तो यथार्थ कर्म ही परमंकर एक अर्चनार माध्यम बोली भगवान कहउछंती एवं से कहते मनीषर से ज्ञान राज्य बुझीब जे जे जहाँक द्वारा जगत उत्पत्ति होइछि मोर भूत समुदाय उत्पत्ति होइछि ताहांकर से अर्चना करने को जाउछि एवं अर्चनार माध्यम होउछि कर्म कहीं भगवान पूर्व सुंदर भाव में कहिछंती विशेष करी श्वेता सत्र उपनिषद रे जे ये जगतर जो प्रकृति देखुछु ए प्रकृति होची मो ठार उत्पन्न होइछि माया तु प्रकृति विद्या माइनां तु महेश्वर से महेश्वर होचंती मायार स्रष्टा बा जगतर स्रष्टा तो ये कथा जानिला परे एवं से मायाधरं को प्राप्त करिबा पई बा से परमेश्वरं को प्राप्त करिबा पई एकमात्र अवलंबन होची कर्म कर्म द्वारा बुद्ध मनर ज्ञान को शुद्ध करी हबो एवं परम ज्ञान द्वारा परम को प्राप्त करी हबो से कर्म को अति श्रेष्ठ बोली एटी वर्णना करुछंती एवं तापर 47 नंबर श्लोक से सुंदर भाव में कहउछंती श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभावं नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कलिविषम् श्रेयान श्रेयान माने श्रेष्ठ व्यक्ति ना किए श्रेष्ठ व्यक्ति ना स्वधर्म विगुण परधर्म सुनिष्ठितात् यदि परधर्म सुनिष्ठितात् होइथिले मध्य परधर्म अति श्रेष्ठ धर्म होइथिले मध्य उत्तम होइथिले मध्य जे ताकू न करी स्वधर्म
ବିଗୁଣା ତା ସ୍ୱଧର୍ମଟା ବିଗୁଣା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ ନକରି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି। କାହିଁକି ସ୍ୱଭାବଂ ନିୟତଂ କର୍ମ କୁର୍ବନ୍ନା ଅପ୍ନତି କେଳି ବିଷମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେ ସ୍ୱଧର୍ମ ତାର ସ୍ୱଭାବଗତ ସ୍ୱଭାବରୁ ହିଁ ତାର କର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ୱଭାବ ବିହିତ କର୍ମର ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି କରୁଥାଏ, ସେ ଯେକୌଣସି ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଉ, ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଥାଉ, ସେଠି ତାର ସେ ଜନ୍ମଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସୁକର୍ମ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ସେ ତା ଜନ୍ମଟି ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠାରେ ରହି ତା ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଚିହ୍ନି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି କର୍ମ କରେ, ସିଏ ତାର କୁର୍ବନ୍ନା ଆପ୍ନୋତି କିଳି ବିଷମ, ସେ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ କିଳି ବିଷମ ପାପକୁ ସେ ଆପ୍ନୋତି ସେ ଧୋଇ ଦିଏ, ସିଏ ଆଉ ପାପ ତା ଦେଇକି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ। କାରଣ କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରେ, ସମସ୍ତ କଳୁଷ କଳମସ ପାପରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରେ। କାରଣ ସେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବା ନିଜର କର୍ମକୁ ସ୍ୱଭାବ ନିୟତ କର୍ମକୁ ଭଗବତ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବି ସେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରିଛି। କାହିଁକିନା ଏଠି ସେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ କର୍ମ ହେଉ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ ହେଉ, କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ମ ହେଉ, ଯେ କର୍ମ ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରକୃତିରୁ ଜାତ। ତେଣୁ କର୍ମ ମାନେ ହିଁ ତା ଭିତରେ କିଛି କେଳି ବିଷଙ୍ଗ ରହିବ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ରହିବ। ସେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମ କରେ, ସେ ଶୂଦ୍ର ହେଉ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଉ ବା ବୈଶ୍ୟ ହେଉ, ତା ଭିତର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତର ପାପ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ସହଜ କର୍ମ କ'ଣ ଏବଂ କେମିତି ତାକୁ କରିବା ଦରକାର, ତା ବିଷୟରେ ସେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ସହଜଂ କର୍ମ କୌନ୍ତେୟ ସଦୋଷୋମପି ନ ତ୍ୟଜେତ୍ ସର୍ବାରମ୍ଭା ହି ଦୋଷେଣ। ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର, ସହଜଂ କର୍ମ କୌନ୍ତେୟ ସଦୋଷୋମପି ନ ତ୍ୟଜେତ୍ ସର୍ବାରମ୍ଭା ହି ଦୋଷେଣ ଧୂମେନାଗ୍ନି ଚିବାବୃତଃ। ହେ କୌନ୍ତେୟ, ସହଜଂ କର୍ମ କୌନ୍ତେୟ, ହେ କୌନ୍ତେୟ, ସହଜଂ କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ, ସଦେଶମପି ନ ତ୍ୟଜେତ୍, ସେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଦୋଷ ନ ତ୍ୟଜେତ୍, ତାକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ସର୍ବାରମ୍ଭା ହି ଦୋଷେଣ, ସମସ୍ତ କର୍ମ ସର୍ବାରମ୍ଭା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ କର୍ମ କରୁଛ, ଯେକୌଣସି କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ହି ଦୋଷେଣ, ସେ ସବୁ କର୍ମ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଧୂମେନା ଅଗ୍ନି ଚିବାବୃତା, ଯେମିତି ଅଗ୍ନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗ୍ନିର ଚାରିପଟରେ ଧୂମ ଥାଏ, ତେଣୁ ବିନା ଧୂମରେ ଅଗ୍ନି ନାହିଁ, ସେମିତି ବିନା ଦୋଷରେ କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ହେଉ ବା ଶୂଦ୍ର କର୍ମ ହେଉ, ସବୁ କର୍ମରେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦିବା ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ, ସେଇଟା ନିକୃଷ୍ଟ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ତୁମ ସହଜଜାତ କର୍ମ ଯେଉଁ ପାଇଛ, ସେଟାକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କର, ତ୍ୟାଗ ନ କରି ତୁମେ ତାକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଭଗବତ କର୍ମ ଭଳି ଭାବିକି ତୁମେ କର ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ମାନେ ହିଁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ତୁମେ କୌଣସି କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଟା ଭଲ କର୍ମ, ସେଟା ଖରାପ କର୍ମ କହିକିରି ବା ଏଇ ଶୂଦ୍ରର କର୍ମଟା ନିକୃଷ୍ଟ ଜାତର କର୍ମ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ, ଏମିତି ଭାବିକିରି ତୁମେ
এই ଶୂଦ୍ରର କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଆମେ ତ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ମୁଚିରାମ ଦାସ, ସେ ମୁଚି ଥିଲେ, ସେ ମାଂସ କାଟୁଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ବି କରୁଥିଲେ। ଆମ କାହାଣୀରେ ଶୁଣି ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ଫଟୋରେ ଯେ ମୁଚିରାମ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ମାଂସ କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଉଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ କାଳି ନିଜେ ଆସି ତାଙ୍କର ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡା ଧରି ନେଇକରି ତା ମାଂସ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଏତେ ମତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର କର୍ମକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଭାବିକିରି ସେ କର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନାହିଁ, ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକରି ନାହିଁ। ସେ ଚେତନା ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତର ଚେତନାରେ ଥାଏ। କର୍ମ ହିଁ କେବଳ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ତାକୁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେହେତୁ ପରମ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ତେଣୁ ତା କର୍ମ ଆଉ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଦୋଷଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇଟା ନିକୃଷ୍ଟ କର୍ମ, ଏଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଭାବି ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କେମିତି ସେ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ 39ରୁ 52 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ କେମିତି ଭାବରେ ସେଇ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏବଂ ସେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ କର୍ମର ଏକ ଅର୍ଚ୍ଚନା, କର୍ମ ଭଗବତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବତ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଏ। ଅସକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବତ୍ର ଜିତାତ୍ମା ବିଗତ ସ୍ପୃହ ନୈଷ୍କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ପରମାଂ ସନ୍ନ୍ୟାସେନାଧିଗଚ୍ଛତି। ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିତାତ୍ମା ବିଗତ ସ୍ପୃହା, ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦମନ କରିଛି, ଯାହା ଭିତରେ ସ୍ପୃହା ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳ କାମନା ମାନେ କର୍ମରେ ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ଯେ କର୍ମ କରୁଥାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ପୃହା, ସେ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଭିତରୁ ବିଗତ ହୋଇଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ କାମନାଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରୁନାହିଁ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରୁଛି। ଅସକ୍ତଂ ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବତ୍ରଂ, ଯାର ବୁଦ୍ଧି ଅସକ୍ତଂ, ସେ ଆସକ୍ତି ବିହୀନ, ସେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବିହୀନ, ସେ କେବଳ ତାର ବୁଦ୍ଧିଟି କେବଳ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ନୈଷ୍କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ପରମାଂ, ସେହି ପ୍ରକାର ସବୁ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ଥିବା ବା ନୈଷ୍କର୍ମ ବା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ନ ରଖି କର୍ମ କରୁଥିବା ସେହି ସତ୍ତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନୈଷ୍କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ପରମାଂ, ସେ ପରମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ସନ୍ନ୍ୟାସେନାଧିଗଚ୍ଛତି, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅଧିଗଚ୍ଛତି, ସେ ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କର୍ମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଥାଏ, ଜିତାତ୍ମା ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ଫଳ ଆଶା କରେ ନାହିଁ, ନୈଷ୍କର୍ମ କର୍ମ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାଏ, ଯଥା ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। କେବଳ ନିୟତ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜାତ, କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ଫଳରେ ଆଶା ରଖିନଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। ସେନା ଅଧିଗଚ୍ଛତି, ସନ୍ନ୍ୟାସେନାଧିଗଚ୍ଛତି, ସେଇ ତାର ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପାଳନ କରୁଛି, ସେ ହିଁ ପରମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତାପରେ 50 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧିଂ ପ୍ରାପ୍ତୋ ଯଥା ବ୍ରହ୍ମ ତଥାପ୍ନୋତି ନିବୋଧ ମେ ସମାସେ ନୈବ କୌନ୍ତେୟ ନିଷ୍ଠା ଜ୍ଞାନ ସଜା ପରା। ହେ କୌନ୍ତେୟ, ସିଦ୍ଧିଂ ପ୍ରାପ୍ତଂ ଯଥା ବ୍ରହ୍ମ ଆପ୍ନୋତି। ଆମେ ସିଦ୍ଧି ବୋଲି କ'ଣ କହୁ? କାହାକୁ ସିଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା? ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ସିଦ୍ଧିଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଯଥା ବ୍ରହ୍ମ ଆପ୍ନୋତି, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ତାକୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କହିବୁ।
ये सिद्धि प्राप्त करिछि अर्थात से परमं को प्राप्त करिछि ब्रह्मं को प्राप्त करिछि एवं सेई ब्रह्मविद बा ब्रह्म को प्राप्त करितिबा सिद्धि व्यक्ति सिद्धशील व्यक्ति से कौन ना समासेन कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से जा परा तांकर जो परा ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान ता समासेन तार शेष हो जाए ज्ञानर समाप्ति कौन ना ज्ञानर समाप्ति है परमं को प्राप्त करदेवा तार आउ किछि आउ ज्ञानर सेठी शेष हो जाए समासेन ज्ञानर सीमा होछि परमं को प्राप्त कर सारा परे एवं ज्ञान तार आधार हो जाए क्षेत्र से सिद्धि प्राप्त करिथाए ताठार श्रेष्ठ बोली किछि नाही सेईटा ही उत्कृष्ट तेणु से विषय रे जा परा मो पाखरु शुण किमिति भाव रे मनीष सिद्धि प्राप्त करे एइठु से किछि अनुशासन देबे जे किमिति भाव रे मनीष सेई परम ज्ञान प्राप्त करिवो एवं से ज्ञान द्वारा ही परमं को प्राप्त करिवो एवं परमं को प्राप्त कला परे से परम सिद्धि प्राप्त हो पारला बोली जानिबो ता विषय 51 श्लोक से कहउचंती बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनं नियम्य च शब्दादीनि विषया शक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विशुद्धया बुद्धिया युक्त तार बुद्धि जार बुद्धि विशुद्ध हो जाइछि किमिति बुद्धि विशुद्ध हव ना जहाँ भितरु राग देश विदस्य च जहाँ भितर कौन सी राग आ देश ये दुईटा सब पलि जाइछि शब्दादीन विषयासक्ता ये शब्द आदि जो विषय को से जे परित्याग करिछि जे इंद्रिय सुख भितर नाही एवं जहाँ भितरु समस्त राग बा आकांक्षा नाही जहाँ भितरु देश भाव नाही से धृत्यात्मनं नियम्य च जहार आत्मा जे धैर्यशील एवं जे आत्मा को धारण करिछि नियम्य च जे इंद्रिय को संयम करी इंद्रिय को संयत करी जे बुद्धिया विशुद्धया जार बुद्धि विशुद्ध होइछि से ही परमं सहित युक्त होइछि आ से ही विदस्य च से ही परमं को प्राप्त करिछि से सुंदर भाव कहउचंती जे बुद्धिया बुद्धि युक्त बुद्धि केतेबेले हबो जेतेबेले बुद्धि भितरु जो बुद्धि जे परमं ठारू डिटाच कर रखुतला निजकू किए डिटाच कर रखुतला ता भितर थिबा राग ता भितर थिला देश ता भितर ईश्वर शब्द आदि विषयासक्त यही कथा मनीष को परमं ठारू विच्छिन्न कर रखुतला जेतेबेले ये सब जिनिस ता ठारू चली जीवो एवं जे जीवन को नियम्य संयत करिवो श्रृंखलित करिवो एवं धृत्यात्मनं धैर्य द्वारा आत्मा परमात्मा को धारण करिवो एवं तार बुद्धि विशुद्धया तार बुद्धि विशुद्ध हो उठिबो से युक्त हब परमं सहित युक्त हब एवं ब्रह्मत्व प्राप्त हवा पई से योग्य हब तापर से 52 नंबर श्लोक से कहउचंती विविक्त से विलघ्वांसी जत्त वाक् मय मानस काय मानस ध्यानो जोगो परो नित्यं वैराग्यं सोपाश्रितम विविक्त से भी आउ गुण कहउचंती जे किमिति को मनीष से शुद्ध बुद्धि प्राप्त परमं को प्राप्त हबो से विषय आउ गोटे ट्रिक से दउचंती जे जे वाक्मय मानस जहाँ भितरे वाक् जे विविनक्ति से भी लघ्वांश जे विविक्त विविक्त से भी अर्थ से कहउचंती जे गोटे नीरव जगह गोटे निर्जन स्थान गोटे पवित्र स्थान देखी सेठी बसिबो सेठी बसी से ध्यान करिवो लघ्वांशी मितहारी अर्थात अल्प खाद्य खाइबो जत वाक्
ତାର ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯତ କରିବ, କମ୍ କଥା କହିବ, କାୟ ମାନସ ଦେହ ଆଉ ମନକୁ ସେ ନିର୍ମଳ କରିବ, ଶୁଦ୍ଧ କରିବ। ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ପରୋ ନିତ୍ୟମ୍, ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ପରାୟଣ ହେବ। ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ସମୁପାଶ୍ରିତ, ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭଗବତ ବିରୋଧୀ କ୍ରିୟାକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ଯାହାକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆଶ୍ରିତ୍ୟମ୍, ସେ ପରମଙ୍କ ସହିତ ପରମଙ୍କ କୋଳରେ ବା ପରମଙ୍କ କରୁଣାର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିଥିବ, ଆଶ୍ରିତ ହୋଇକି ରହିଥିବ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ପୁଣି ଆହୁରି ସେ କହିବେ, ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ କର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏହା ସହିତ କେମିତି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ପଢ଼ିଲୁ ସେହି କଥାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରବି ଭାଇ, ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ରବି ଭାଇ ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି, ଗୌରୀ ଭାଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଗୀତାପା କିଛି କହିବେ?